अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम मौलाना फजल रहमान साहब का एक इंटरव्यू आता है और उस एक इंटरव्यू ने ऐसी आग लगाई कि जो इमरान खान साहब के सबसे बड़े दुश्मन या इस कौम के 25 करोड़ आवाम के जो दुश्मन, जिन्होंने इस 25 करोड़ आवाम की इकॉनमी को, इस 25 करोड़ आवाम के सुकून को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया, वो मीर जाफ़र और मीर सादक को जो है वो राख कर दिया, जला करके भस्म कर दिया उस एक इंटरव्यू ने। इसके ऊपर हमने बात करनी है कि किस तरह वो मीर सादक और मीर जाफ़र जो हैं वो जलकर राख हुए हैं, किस तरह उनको आग लगी है, किस तरह वो बिलों से बाहर निकले हैं। यह हकीकत भी मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़िर काम जो वफद की मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, इसकी ऊपर भी बात करेंगे। और जो इमरान खान साहब के हवाले से ख़बरें चल रही हैं, हमने भी खबर दी कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया है, शिफ्ट किया गया है, नहीं किया गया, इमरान खान साहब अब कितनी जल्दी बाहर आने वाले हैं, इस हवाले से बड़ी खुशखबरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है, हक और सच की आवाज़ यहाँ से बुलंद की जाती है, तो वो लोगों को अच्छी नहीं लगती। वो चैनल को रिपोर्ट किया जाता है तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ाहिर कर देते हैं। नाज़िर काम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो बात कर लेते हैं जो मीर सादिक और मीर जाफ़र जो जलकर भस्म हुए हैं। आपको याद है कि जैसा कि रात अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गर्दिश कर रही, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब का वो इंटरव्यू जो है वो आग की तरह वायरल हुआ, जिसने आग लगाई है। और उसमें जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में कितनी बड़ी जो है वो गवाही दी कि जो जब गवर्नमेंट जो गिराई गई, यानी कि जो जिसके नतीजे में ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को जो है वो उसके नताइज भुगतना पड़े, जिसके नतीजे में इस 25 करोड़ आवाम को सफल करना पड़ा, कितने लाख नौजवानों को ये मुल्क छोड़ करके जाना पड़ा, उसकी वो उनके खिलाफ जो बहुत बड़ी गवाही मौलाना फजल रहमान साहब ने दी नदीम मलिक के शो में, कि वो जो गवर्नमेंट गिराई गई इमरान खान की जो है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के कहने के ऊपर जो है वो गिराई गई और तमाम जमातों को इकट्ठा किया गया। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो है वो बूट को इज़्ज़त दो में जब तब्दील हुआ, तो ये सबसे बड़ी गवाही भी थी। जो जिस जनरल फैज़ और जनरल बाजवा से चिढ़ थी, मरीम नवाज़ की ज़ुबान अब जलती है वो नाम लेते हुए, नवाज शरीफ साहब की ज़ुबान जलती है वो नाम लेते हुए, तो उन्होंने जब ये नाम लिया नाज़िर काम, तो उसके बाद जो है वो मीर सादिक और मीर जाफ़र को किस तरह आग लगी जब उन्होंने कहा। एक तो ये सबसे बड़ी गवाही आ गई खान के हक़ में जो उसकी गवर्नमेंट गिराई गई, क्योंकि इमरान खान ने वो वफद भी भेजा था। उन्होंने, आपको याद होगा शौकत तरीन की क़यादत में, कि मत गिराएं, गवर्नमेंट इकॉनमी बड़ी मुश्किल से संभली है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो आप खुदारा ऐसा ना करें। लेकिन जनरल बाजवा को उस वक्त पता नहीं क्या चीज़ थी, क्या नहीं था, कि उन्होंने एक जो है वो नहीं सुनी और अच्छी खासी चलती गवर्नमेंट को उन्होंने जो है वो घर का चलता बनाया। और उसके बाद जो 1.5 साल के अंदर उसके नताइज जो आपने भुगते और अभी तक हम भुगत रहे हैं वो आपके सामने है। तो नाज़िर काम उसके बाद ये तो इंटरव्यू आ गया, लेकिन उसके बाद जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के इंटरव्यू के बाद वो जो मीर सादिक और मीर जाफ़र हैं, यानी कि जिनको आपको पता है कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को ये कहते थे, तो उन इस हवाले से उनकी जो है वो तरदीद सामने आ गई है और ज़राए से ये खबरें चलवा रहे हैं। और ये है कि साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGI ऐसे के करीबी ज़राए ने मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद करते हुए कहा कि JUI के अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हक़ाइक़ को दुरुस्त कर लें, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद अदम एतमाद की तारीख पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। और मौलाना साहब ये भूल गए कि जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक लाई गई थी, उस वक्त जनरल फैज़ कोर कमांडर पेशावर थे। और उन्होंने मजीद कहा कि जनरल फैज़ नवंबर 2021 में इस्लामाबाद से जा चुके थे। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए का कहना था कि साबिक आर्मी चीफ की मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात हुई थी। एक मुलाकात उस वक्त हुई थी जब मौलाना उस वक्त के आर्मी चीफ के घर उस वक्त मिलने गए जब मौलाना इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे। कहा जाता है कि मुलाकात ना खुशगवार रही थी
اور جنرل باجوہ کی دوسری ملاقات مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 26 مارچ 2022 کو دوسرے کئی اپوزیشن رہنماؤں کی موجودگی میں ہوئی تھی، جن میں شہباز شریف، بلاول بھٹو، اختر مینگل، شاہ زین بگٹی، خالد مقبول صدیقی موجود تھے۔ ملاقات میں ایک اہم جنرل بھی شامل تھے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں فوجی جنرلوں نے اپوزیشن جماعتوں سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر ملاقات کی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس لی جائے۔ تو باجوہ کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں جنرلوں نے اپوزیشن رہنماؤں پر زور دیا کہ عمران خان کو اپنی مدت مکمل کرنے دی جائے۔ ذرائع نے کہا کہ جب اپوزیشن رہنماؤں کس طرح کی لچک نہ دکھائی تو ان سے کہا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لی جائے اور اس کے بدلے میں عمران خان کا انتخابات کا اعلان کر دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں جنرلوں کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے طلب کر کے اپنی حکومت کے عدم اعتماد کی تحریک سے بچانے کی آپشنز پر بات کی تھی، اور چند اہم وزراء کی موجودگی میں مختلف آپشنز پر بات ہوئی۔ اسی ملاقات میں جنرلوں سے کہا گیا تھا کہ اپوزیشن والوں سے رابطہ کریں تاکہ حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک سے بچایا جا سکے۔ اور ذرائع نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا کہ سابق آرمی چیف جو ہے وہ حلفیہ طور پر مولانا کے بیان کی تردید کے لیے تیار اور توقع کرتے ہیں کہ مولانا بھی اس بارے میں حلفیہ بیان دیں گے تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ تو میرا خیال ہے حلفیہ بیان دے دینا چاہیے تھا، اور یہ قریبی ذرائع اور اس کو جیو چھاپ رہا ہے، یعنی کہ یہ آپ کہہ لیں کہ غلط خبر ہے یا ان کی صفائی کے لیے یہ خبر لگوائی گئی ہے، اور ایسی آگ لگائی ہے کہ جل کر عمران خان کے دشمن جو ہے وہ ناظر کام بھسم ہو چکے ہیں۔ ناظر کام مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تو یہ الزام لگایا کہ ان کے کہنے پہ تحریک عدم اعتماد آئی، اور انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ میں نے انکار کیا تھا، جب میں نے انکار کیا تو میرے اوپر الزام لگایا گیا کہ جناب یہ عمران خان کو بچانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے پھر مجھے بھی خاموش رہنا پڑا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اب ناظر کام ایک سوال ہے میرا اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے میرا یہ سوال ہے، اگر آپ پاکستان کے اتنے ہی خیر خواہ بنتے ہیں اور پاکستان کی اتنی ہی آپ کو ہمدردی ہے، تو آپ کیوں اس وقت صرف شہباز شریف، نواز شریف، زرداری اور بلاول بھٹو، مطلب گنتی کے 5-6 لوگوں کو کیوں خوش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام نہیں چاہتی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ صرف وہ آپ کی جو پاور ہے جو آپ کو اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ صرف اس کے جو ہے وہ لالچی ہیں، اور اس چکر میں آپ پوری پاکستانی قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس قوم کے لیے انا کو چھوڑیں، کیونکہ اس وقت ملک کے معاملات آپ تھوڑی سی انا چھوڑ دیں، اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں اس مینڈیٹ کو، آپ مان لیں عمران خان کی مقبولیت کو جو کہ آپ اندر سے مان بھی چکے ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو مان لیں تو جناب تمام معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 4-5 لوگوں کے لیے آپ اپنی عزت خراب کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 4-5 لوگوں کی خاطر، یار وہ نکمے لوگ، یعنی کہ ان کی نہ کوئی حیثیت ہے، نکمے ترین وہ لوگ ہیں۔ شہباز شریف کیا کتنے نکمے پن کی حدوں کو اس نے چھوا ہوا ہے، اور کوئی ملک نے اس کو پیسہ نہیں دیا تھا یہ 1.5 سال کے اندر۔ یعنی نکمے لوگوں کے لیے آپ اپنی عزت کو ضائع کر رہے ہیں، ان نکمے لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ آپ اپنی عزت کی دھجیاں جو ہے وہ اڑا رہے ہیں۔ ان نکمے لوگوں سے جان چھڑوائیں، ان نکمے لوگوں کو اللہ حافظ کہیں، خدا کے واسطے یہ آپ لوگ ہمیں بہت عزیز ہیں، اور اپنی عزت ان لوگوں کی وجہ سے نہ خراب کریں، یہ ان نکمے لوگوں کی وجہ سے۔ میرا تو یہی کم از کم یہ ایز اے تجزیہ کار ان سے یہی درخواست ہے کہ اپنی عزت بچائیں۔ یہ 4-5 لوگوں کے لیے 25 کروڑ عوام کو جو ہے وہ نہ ذلیل کریں، اور نہ اپنے جو 10 لاکھ لوگ ہیں ان کی عزت ضائع کریں۔ ان گنتی کے 4 لوگوں کو بھسم کر دیں، ان کو الٹا لٹکائیں، ان نکموں کو جو ملک کا بیڑا غرق کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنی عزت خراب کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام جو عمران خان صاحب کی بنی گالہ والی خبریں ہیں، میں بڑا دکھی ہوں، کیونکہ میرے ملک کے ساتھ جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں، میں یقین کریں بہت ٹوٹا ہوا ہوں۔ پھر ہم بولتے ہیں تو پھر چیزیں بھی ہمیں اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور پچھلے کتنے جب سے یہ 9 مئی ہوا اس کے بعد ہم نے بھی جتنا تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے، ہم نے بھی وہ چیزیں بھگتی ہیں، ہم نے بھی اتنا ہی نقصان جو ہے وہ بھگتا ہے۔ تو ناظرین کرام بنی گالہ والی خبر لے لیجیے گا۔ ایک تو عمران خان صاحب کے آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں ان میں اب عمران خان صاحب کو ضمانتیں ملنی ہیں، اور اب جو ہے وہ آج توشہ خانہ اور جو سائفر کیس ہے، عدت نکاح کیس ہے، اس میں جو ہے وہ اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں۔ یہ لطیف کھوسہ صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپیلیں جو ہے وہ سیشن کورٹ میں دائر کر دی گئی ہیں،
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने बानी पीटीआई की साइफर केस में 30 जनवरी को 10 साल बामुशक्कत सजा सुनाई थी। तोशाखाना एहतसाब अदालत ने इमरान खान को 14 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई थी। तो अब अपीलें दायर कर दी गई। नाज़रीन काम जो मैंने खबर दी थी उस दिन बड़े बड़े सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे थे और उस दिन बड़ी गैर मामूली जो है वो वहाँ पे मूवमेंट हुई थी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई थी और सिक्योरिटी वाकई बनीगाला में हाई अलर्ट की गई। और उस दिन खबरें यही चल रही थी कि इमरान खान को जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है बनीगाला, और कई सहाफ़ियों ने कहा था कि वहाँ पे इमरान खान को शिफ्ट कर दिया गया है। और अभी भी इमरान खान की मिन्नतें जो की जा रही हैं वो यही हैं कि आप बनीगाला शिफ्ट हो जाएं, लेकिन इमरान खान जो है वो बनीगाला शिफ्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि जो इज्जत, जो प्यार, जो मर्तबा उनको जेल में रह करके मिला है वो बनीगाला जा करके नहीं मिलेगा। और जो सदर आरिफ अलवी के हवाले से खबरें चल रही थी कि सदर आरिफ अलवी ऐलान कर दें कि जनाब इमरान खान की सज़ाएँ मुआफ़ करने के हवाले से, तो इमरान खान ने वो सज़ाएँ मुआफ़ कराने से भी आरिफ अलवी को मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये मेरे ऊपर झूठे केसेस हैं और ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, मुझे किसी तरफ से जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी खबरें यही हैं कि उनकी मिन्नतें की जा रही हैं, अभी तक मुंतकिल नहीं किया गया। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और उनको कहा यही जा रहा है यानी कि बनीगाला शिफ्ट हो जाए। और ये जो भी शिफ्ट हो गए हैं नहीं हुए, हो गए हैं नहीं हुए, ये भी एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश है कि इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल कर भी दिया जाए तो लोगों को यकीन ना आए, क्योंकि एकदम से जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई का जब ऐलान होगा तो उस हवाले से जो लोग खुशी में निकलेंगे वो संभालने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये इस हवाले से खबर है। वीडियो बड़ी लंबी हो गई है और भी बड़ी अहम खबरें थी जो आपके सामने रखनी थी, लेकिन अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइए और जुड़ने का यही तरीका है कि आपने सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।